बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिसल मशहूर है कि दमा दम के साथ है, मगर इंशाअल्लाह आज हम इस मिसल को, इस बात को, इस कहावत को गलत साबित करने जा रहे हैं। और इस मकसद के लिए हम आपको जो भी कीमती तरीन अद्वियात बताने जा रहे हैं, उनसे पहले हम आपको अपने घर की मिसाल देंगे, अपनी फैमिली की मिसाल देंगे, अपने बच्चे की मिसाल देंगे कि कैसे उसका दमा अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिलमिसल इलाज के साथ, साइंटिफिक इलाज के साथ हमने ठीक किया। और इलाज भी ऐसा जो प्योर और नेचुरल मेडिसन थी, जो कुदरती दवाइयाँ थी, जड़ी बूटियों से तैयार करदा मगर जदीद तरीन मशीनों से तैयार करदा अद्वियात के साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको ठीक किया। और वही कीमती तरीन नुस्खा हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अर्ज़ करूं कि मेरे अपने जवान बच्चे को सांस में शिकायत हुई और अचानक हुई। तो सराइकी में कहते हैं ना कि घर दा पीर चुलदा वट्टा, तो मैक्सिमम लोग इस बात को समझते हैं। तो हमें हमारी बेगम ने हुक्म दिया कि आप अपने बेटे को लेके फ़ौरी तौर पर बहावलपुर किसी प्रोफेसर के पास जाएं, हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक गरीक़ रहमत फरमाए, एक प्रोफेसर साहब थे, बहुत बड़ा नाम था उस दौर में, बहावलपुर में ब्रांड थे। तो हम सांस की तकलीफ़ के लिए उनके पास चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो पूरी तवज्जो से हमें चेक भी किया, हमारे टेस्ट भी कराए, और इसके बाद उन्होंने हमें मेडिसन पकड़वा दी। उन्होंने हमें कुछ कैप्सूल दिए, सांस खोलने के लिए कुछ मेडिसन दे दी, उसको खींचने के लिए, कैप्सूल को खींचने के लिए एक मशीन भी दे दी। इसके अलावा चूँकि आप जानते थे कि इससे मैदे की तकलीफ़ होती है, तो मैदे की दवाई दे दी, भूख कम करने की दवाई दे दी। और उन्होंने जो है ना प्योर उसको दमा डिक्लेयर भी कर दिया। तो हमने जब उनसे वो तमाम मेडिसन ले ली तो माशाअल्लाह से हम जैसे ही घर आए तो हमने दवाई शुरू की, तो माशाअल्लाह बच्चा हमारा फ़ौरी तौर पे बेटर हो गया। मगर जैसे ही दवाई का टाइम ख़त्म होता तो फ़ौरन तकलीफ़ दोबारा शुरू हो जाती। इसी तरीके से हमारे 15 दिन गुज़र गए और 15,000 भी हमारे ख़र्च हो गए, तो आने में, जाने में, किराए में, टेस्ट में। और चूँकि उस दिनों हमारे पास गाड़ी भी अपनी नहीं थी, तो गाड़ी का भी हमें वो रेंट भी अदा करना पड़ा था। तो दूसरी दफ़ा हमें जो है ना 15 दिन पूरे होने के बाद दोबारा डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ा, चूँकि जैसे ही मेडिसन ख़त्म हुई तो फिर बच्चे को दोबारा तकलीफ़ शुरू हो गई थी। तो खैर जैसे तैसे हम दोबारा पहुंच गए। तो अगले 15 दिन के लिए डॉक्टर साहब ने तकरीबन उसी तरह का नुस्खा हमें 99% जो है ना लिख के दे दिया। हमने डॉक्टर साहब की फ़ीस अदा की, गाड़ी वाले का रेंट अदा किया और 15 दिन की दवाई लेके आ गए। मगर ये हुआ कि अगले 15 दिन में तकलीफ़ दोबारा शुरू हो गई। जैसे ही 15 दिन मुकम्मल हुए, उससे पहले ही उसको आँखें उसकी पीली हो गई और पेशाब में भी जो है ना उसको यूरिन येलो आने लगा, हल्की फुल्की उसको जॉन्डिस की अलामात स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही मेडिसन वो बिल्कुल ख़त्म हो गई तो फिर पहले से भी ज़्यादा पुराने मर्ज़ में शिद्दत पैदा हो गई। तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हुई इस बात की कि बच्चे का लीवर भी अब डिस्टर्ब हो रहा है, भूख भी उसको हम दवाई देते हैं तो दोबारा भूख भी उसको जो है ना नहीं लगती। अगर हम दवाई देते हैं तो ठीक है, वरना नहीं लगती। तो खैर हमने हिम्मत करके बिस्मिल्लाह करके अपनी फैमिली को सेटिस्फाइड करके बिलमिसल इलाज जो है ना, साइंटिफिक इलाज जो आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ, हमने अब अपने बच्चे को इस्तेमाल कराना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा थोड़े दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल न सिर्फ ठीक हो गया, बल्कि कुछ अरसे के इलाज के बाद, थोड़े थोड़े वक्फे से बैकअप देने के बाद हमारा बच्चा परमानेंट तौर पे ठीक हो गया। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा जो है ना ठीक है। चूँकि ये तरीका इलाज एक साइंटिफिक तरीका इलाज डॉक्टर हानिमान आज़म की सूरत में, की रिसर्च की सूरत में हमारे सामने और तकरीबन 200 साल से इस्तेमाल हो रहा है, और मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स इसको इस्तेमाल करा रहे हैं, मुख्तलिफ़ इसके पेशेंट हैं। और मेरी नज़र में तो ये इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पे आने वाला कामयाब तरीन इलाज है। हाँ, ये है कि अब भी बच्चे को कभी कभी तकलीफ़ थोड़ी बहुत कभी कभी हो सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अलामात अपनी
خود ہی نوٹ کر کے وہ دیکھ لیتا ہے کہ مجھے ایپیکاک سے فائدہ ہوگا جناب، مجھے بلاٹا سے فائدہ ہوگا جناب، میں نے اب کون سی دوائی استعمال کرنی ہے، اس کے لیے کون سی سمٹمز ہیں، مجھے گرینڈیلا چاہیے یا مجھے کوئی کمبینیشن کی ضرورت ہے، تو الحمدللہ وہ تقریباً اب تو اپنا معاملہ خود ہی سیٹل کر لیتا ہے، اور اس کے لیے بھی اس کو فار ایور علاج پہ اب نہیں رہنا پڑتا، اور نہ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کو کچھ عرصہ لیور وغیرہ کا علاج بھی کیا، چونکہ ہمیں لگا کہ اس پہ پچھلی میڈیسن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، مگر اس میں ان کا قصور کوئی نہیں تھا، چونکہ جو ان کے پاس ریسرچ ہے، جو نالج ہے، جو انہوں نے پڑھا ہے، وہ انہوں نے استعمال کیا اور انہیں استعمال کرایا۔ تو الحمدللہ وہ ان کی محنت اپنی جگہ پہ ہم ان کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں، مگر الحمدللہ ہمارا بچہ ہماری ان میڈیسن سے ٹھیک ہوا جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں 2-3 میڈیسن ہیں سب سے زیادہ جو کامن یوز ہونے والی ہے۔ اس میں پہلی دوائی کا نام ہے بلاٹا۔ بلاٹا جو ہے نا، بلاٹا مدر ٹنکچر، آپ بی ایم کمپنی کی پرچیز کر سکتے ہیں، آپ مسعود کمپنی کا پرچیز کر سکتے ہیں، یہ پاکستانی ہیں، سستی ہیں۔ یہ دوسری دوائی کا نام گرینڈیلیا مدر ٹنکچر ہے، اس کو گرینڈیلیا کیو بھی کہتے ہیں، آپ اس کو بھی استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، اچھا، ان 2 ادویات کے 5 ڈراپ آپ نے 3 سے 4 دفعہ استعمال کرانے ہیں مریض کو۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا کمبینیشن ہے اس کا، یہ HR نمبر ہے 47، اس کو آپ نے دن میں 3 دفعہ کچھ عرصہ ریگولر یوز کرا دینا ہے۔ ایک اور بھی ہے اس کا 34 نمبر، وہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں، مگر ایک وقت میں کمبینیشن میں سے کوئی ایک لینا ہے آپ نے۔ ان دونوں کے میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے عرض کیا کہ 5 ڈراپس 5 قطرے 2 گھونٹ پانی میں 3 دفعہ، دونوں کو اکٹھے کر کے دے سکتے ہیں۔ 5 منٹ کے وقفے سے الگ الگ بھی آپ استعمال کرا سکتے ہیں۔ اور اس کے جو ہے نا 15 قطرے آپ نے جو HR نمبر ہے دن میں 3 دفعہ، اس کو آپ ذرا لمبے عرصے کے لیے لے کے کرا لیں، اور آپ کو تھوڑے ہی عرصے میں محسوس ہوگا کہ آپ کے پیشنٹ تو ٹھیک ہو چکا ہے۔ اور جب بھی اٹیک ہو تو آپ خاص طور پہ کمبینیشن اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کیا ہے کہ آپ کی نظر میں، آپ کی خدمت میں اعلیٰ ترین ریسرچ پیش کی جائے، کم خرچ اور بالا نشی نسخہ، قیمتی ترین نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ ہمیں لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔